पिठा हम ए ये आम भणजा ये मो सासू तो एबे आरिसा पिठा हम चलतु देखा केमती हूँ आरिसा पिठा तुम आरिसा पिठा खाइब ना हाँ चलतु देखा ये समस्त सामग्री रेडी अच्छी आरिसा पिठा यहाँ है चाउल गुंड चाउल को भिजेकी सुखेकी गुंड कराई चूनाटा आला गुड़ 1.5 ताटिया नहीं सेम ताटिया यहाँ खसा अदा आ गोलमरीच छेचा पान मधुरी गुड़ ये जो ताटिया नहीं से ताटिया 4 ताटिया चूना भी नहीं पानी देकी गुड़टा को दबा से टिके पानी देले गुड़टा लागोनी किसी हेनी किसी हेनी खाली यहाँ टिके गोल दबा मिक्स करदे कौन कर खेलती समस्त हाथ मिसिकी चल आज बेसी टेस्टी हे तुम आरिसा पिठाटा एत जन तैयार यहाँ कौन कर कौन पकड़ अदा आ गोलमरीच छेचा एबे पान मधुरीटा पके दबा चम्मच मोटरसाइकिल नहीं ये मुझे देखे तापर मुझे देबी दे हां हां तामे कोन जोड़ी मुझे देखे चेक कर मम्मी जो उन्हें बाहर जाके स्प्रिंकल करती ना पागटा है नहीं जाओ देखो गुड़ तो ये चेक कर दो हे गुड़ लगिलानी जमा पड़ची चॉकलेट स्टाइल हो गले हमें पाग हो गला बोली जानिबा एबे आमे चूना को धीरे धीरे करके अल्प अल्प पकेबा चूना पकेकी गुड़ेबा ताको एकाथे जदि सब चूना दे दबा तो बिंडा बिंडा हो जिवो आ भल से मिक्स होबनी तो सेतिपई ताको आगे टिके टिके करके दबा ताको भल से मिक्स करबा चूना भी भल से सिजिवो तो थरे मिक्स होला परे पुनी आउ टिके दबा ताको भल से मिक्स करके टिके समय सिजेगा पुना पके समय जनता हमने एरा सिजिवो टिके सिजिवो ये खसा 3 चम्मच पकाउची आरिसा पिठा ये सानवीर अप्पा बड़ अप्पा माने बड़ पीसी एमाने केमती जेजी तांको आई आ जेजेमा संगरे बसिकी पिठा करचंती देखंतु कुनी कुनी पिठा देखो मुडे बड़टा तयारी छी सेटा कहा पई
नमोरे भाई ओहो आउ ଆଉ ସାନ୍ଭି କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଖିବା ସାନ୍ଭି କେମିତି ଆଜି ଇଏ ସାନ୍ଭି तापे मुडे जारी देछि ହଁ ଏଇଟା ତିଆର ଆଉ ବଢିଆ ସାନ୍ଭି କେମିତି ତିଆରି କରୁଛି ଦେଖିଆ ଏପଟେ ଅନେଇକି ଟିକେ କହିଦିଅ ଦେଖେଇ ଦିଅ ତମ ପିଠା ଏଇଟା ହେଲା ଆରିସା ପିଠା 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 ସହିତ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଧରିକି କଣ ହଉଛି मु सेब बनाउछि ତମେ साप गेंडार सेब बनाउछि ଏ ବାବା ଦେଖିଆ ଟିକେ पुनी तावरे अंडा ତମ ଆରିସା ପିଠା ଆଜି ଏଟା କେତେ ଆରିସା ଷ୍ଟାଇଲରେ ପିଠା ନା? ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଖୁଛ ନା ଖସା ଦେଇକି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ନାଇଁ, ବି ନାଇଁ, ବଢିଆ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଷ୍ଟାଇଲ ଆରିସା ପିଠା ଇଏ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଦେଖାଉ ତାକୁ କେମିତି କେକ୍ ଭଳିଆ କାଟିଲାଣି एई दीटा मु बनाउछि ଆଉ ୟାର ଦେଖ ଏଟା ସ୍ନେକ୍ ବନେଇଛି ଆଉ ତାର ଅଣ୍ଡା କେମିତି ସ୍ନେକ୍ ବନେଇଛି ଆଉ ଦେଖ ଅଣ୍ଡା एइटे गुटा गेंडा भी बनाउछि ता खोलटा खाली बनाइछि ଏଇଟା ଖାଲି ଖୋଳଟା ହେଇଛି ସ୍ନେଲ ହଁ, ତମେ କଣ କରୁଛ ଏଟା ଗନୁ କରୁଛ ଗଣେଶଙ୍କୁ କରୁଛ କି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଛି ହଉ ଚାଲୁ ଖାଇଦିଅ ଏଇଟା ତେଲ ହିଟ୍ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଏଇଟା ପିଠା ବି ହେଇଯାଇଛି ଗଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଛଣା ହେବ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖିବି ଜାଲିଟାରେ ତେଲଟା ନିଗିଡ଼ି ଯିବ ଭିତରକୁ ଫାଷ୍ଟ ପିଠା ପକେଇକି ତାକୁ ସିମ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ସିଝିବନି କିଛି थोड़ा तो इधर दिया मत टिक्के खोसा आए बने में क्रैब ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରିଜ୍ରେ मो समुद्र में खाब दे ଏଇଟା ଦେଖିବା କାଢ଼ିଦେବା भाई जा ଏବେ ଏଇଟା एटा तू बनी पास ଏଇଟା ପୁରା ସିମ୍ରେ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ ଆରିସା ସେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଆସୁ ବେଶୀ ଜାଳ ଦେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପୁରା ସିମ୍ରେ ବେଶୀ ହିଟ୍ ନ କରିକି एटा काटो କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲିକି ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ଧୀରେ ବେଶୀ ଜୋରରେ ଚାପିବାନି ହାଲକେଇକି କଣକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଚାପିବା ଯେ ଯେମିତି ସେଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଯିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଉପରେ ଗୋଟେ ଜାଲିଟା ରଖିଦେଇଛି ଜାଲି ଉପରେ ପିଠାଟା ରଖିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସେସ୍ ଅଏଲ୍ଟା ସେ ଭିତରକୁ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ ପିଠା ଆମର ଶେଷ ହେଲାଣି ପିଠା ଆମର ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ସବୁ ଆରିସା ପିଠା କ'ଣ ଖାଉଛ ପିକୁଲ मु से स्नैक टा खाउची स्नैक? आ ये जो आरसा पीठा रे मु जो ऑक्टोपस टा बनाई से आसी ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ଖାଇବା खाओ स्नैक ଖାଇ ଯାଅ ତମର ଫେଭରାଇଟ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କୁହ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହେଇଛି ଆରିସା ପିଠା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ତମେ ଖାଲି 1 2 ଗଣୁ ଥାଅ ଆଉ ଖାଉ ନଥାଅ ଖାଉଛ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଖାଇ ଦେଉଛ ତା ଲାଞ୍ଜଟା ପାଇଲ ନା ଖାଇ ଦେଇଛ ଆଉ ତମେ ସ୍ନେକ୍ର ଏଗ୍ ଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେଲ मु सब अंडा खाइ ସବୁ ଖାଇଦେଲ एना स्नैक कांदीवा आ मते नहीं जैसे मैं जानी मैं नहीं जानी मस्तन का प्यार नहीं जाना जानी मैं नहीं जानी मस्तन का नहीं जाना जानी मैं नहीं जानी
ଖାଉଛ? ଖାଅ। ଗରମ ହେଇଛି ଦି ହାତ ହବନି। ଫୁଙ୍କି ଦିଅ ଟିକେ, ଫୁଙ୍କି ଖାଅ। ରୁଆ ମୁଁ ଦଉଛି। ଇଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦି ଜଣ ସାରା ଦିଟା ଫୋନ୍ ଧରିକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ତମେ ଆଜି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଶୋଇବ? ନିଦ ପୁରା ଆଖିରେ ଭରିକି ରହିଛି, କାରଣ ଦିନ ସାରା ଏତେ ଡିଆଁ ଡୁଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ମାଡ଼ଗୋଳ ଗାଡ଼େ ଖେଳ। ନିଦ ଆସିଲାନି ନା? ଆସିନି? ଆଉ ଦି ଜଣ ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ତମେ ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।